Hallelujah. Aleluya. Praise the Lord. Alaba a Dios. Welcome to Bienvenidos a inchristlive. Woo! So we're going to continue the study on praise and worship. Vamos a seguir nuestro estudio en alabanza y adoración. Now we've talked a lot about praise. Hemos hablado mucho de alabanza. Why we praise, how we praise. ¿Por qué alabamos? ¿Cómo alabamos? Praise comes from the fruit of your lips. Como la alabanza viene del fruto de sus labios. Praise is connected to shouting, connected to joy. La alabanza es conectado con gozo, con un grito. Praise is an atmosphere that describes God for who He is in our lives. Alabanza es la atmósfera que describe a Dios, quién es Dios en nuestras vidas. But I want
you to understand something about praise. Pero quiero que entiendas algo acerca de la alabanza. Praise is a vehicle that takes us to the presence of God. Alabanza es un vehículo que nos lleva a la presencia de Dios. Let's take a look at the vehicle here in Psalm 100, verse 2. Y vamos a ver ese vehículo aquí en Salmo 100, versículo 2. See, praise is like a plane or a car that brings us to a location. Alabanza es como un avión o un carro que nos lleva a una ubicación. And when we arrive to this location, we all have the opportunity to enter into the location. Entonces, cuando ese vehículo nos lleva a esa ubicación, ya todos tienen la oportunidad de salir y entrar en la ubicación. Psalm 100, verse 2. Salmo 100, versículo 2. The Bible says here, La Biblia dice aquí, serve the Lord with gladness, come before his presence with singing. servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. So our service, yes, is a form of praise. Entonces, nuestro servicio también es una forma de Right? alabanza. Our singing is praise. It's that vehicle. Cantando es una forma de alabanza, es ese vehículo. And when it stops, Y cuando ese vehículo para, that's when we have the opportunity to get out of the vehicle and enter into his presence. ese es cuando tenemos la oportunidad de salir del vehículo para entrar en la presencia de Dios. Entering into his presence is worship. Entrando en la presencia de Dios es adoración. Worship begins when we decide to enter into his presence. Adoración empieza cuando decidimos entrar en la presencia de Dios. Praise is nothing but a vehicle that takes us to an opportunity to move into his presence. Alabanza es solo un vehículo que nos lleva a la oportunidad de entrar en su presencia. Let's take a look at more of the vehicle of praise Vamos a ver más del vehículo de alabanza and how it transitions us to worship. y cómo nos trae esa transición a adoración. Psalm 95:2. Salmo 95, 2. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to him with psalm. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. So thanksgiving Entonces, dando gracias is the vehicle of praise. es un vehículo de alabanza. Right? Shouting joyfully with the psalm, with the song, Gritando con gozo, con cánticos. is just the musical vehicle that we use to bring us to the opportunity to enter into his presence. Eso es solamente un vehículo musical que nos trae la oportunidad de entrar en su presencia. Now listen to this. Ahora escucha esta. We use music as a vehicle to get us from the atmosphere of praise, describing of God in our lives, to an atmosphere of worship, a prescription of God, a place of transformation. Nosotros usamos ese vehículo de música para alabar, que es la descripción de Dios en nuestras vidas, y para llevarnos a la adoración, que es la prescripción de Dios en nuestras vidas y la transformación de nuestras vidas. And that's worship. Y esa es adoración. That atmosphere of medication. La atmósfera de medicina. God's presence brings the medication for us to change. La presencia de Dios es la medicina que necesitamos para cambiar. So the whole purpose of praise Entonces todo el propósito de was alabanza just to bring us to this place of his presence. es solo para traernos a su presencia. Take a look at Exodus 25:22. Vamos a Éxodo 25, 22. The priest of the Old Testament Los sacerdotes del Antiguo Testamento had a lot of different things they needed to do in order to enter into God's presence. tenían muchas diferentes cosas que necesitaban hacer para entrar en la They presencia. had to prepare sacrifices. They had to make sure that they were cleansed, that they were clean. Necesitaban preparar sacrificios y ser limpios. Both the priests had to be clean and both the sacrifice had to be clean. Ambos, el sacerdote necesitaba ser limpio y los sacrificios necesitaban ser limpios. And finally, they were instructed by God to come to a specific altar within the temple. Y finalmente Dios los instruyó a llegar a un lugar específico en el templo. And that's where the promise was that God would meet them there. Y ese es donde la promesa era, donde Dios va a reunir con ellos ahí. Exodus 25:22. Éxodo 25, 22. And where I will meet with you, and I will speak with you from above the mercy seat, between the two cherubim which are on the ark of testimony, about everything which I give you in the commandment to the children of Israel.
Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. So the purpose of all that praise, Entonces el propósito de toda esa of alabanza, all that preparation that the priest needed to do, el propósito de las preparaciones que los sacerdotes necesitaban hacer, was to arrive at this place of the altar, es para llegar al altar, where God's presence now would arrive and change the atmosphere to an atmosphere of worship. es donde Dios reunieron con los hombres y cambiaron la atmósfera de alabanza a adoración. Now, this applies to us today. Y nos aplica a nosotros hoy en día. In a church, En una iglesia we have altars. hay altares. We can come to the altars of God, Podemos venir al altar de Dios, which is all symbolic of the Old Testament priest coming to the altar of God, que es un símbolo como de los sacerdotes del Antiguo Testamento que vinieron al altar, where God promised he would meet man there. y Dios promete que Él reúne con los hombres allí. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Alaba a Dios. We'll see you soon. Nos vemos pronto.